خانم رئیس، خانم ها آقایان، حضار محترم، من امروز برای چندمین بار به ژنو مقر اروپایی سازمان ملل اومدم تا هشدار بدم و سوال کنم که چرا تا به حال هنوز یک تحقیقات مستقل در مورد 3 قتل عام در اشرف و 4 حمله موشکی در لیبرتی انجام نشده است. امروز 11 روز است که 2 کامیون غذا و دارو به لیبرتی راه داده نشدند. میگویند که اتاق عملیات بغداد باید اجازه بدهد و هیچ کس پاسخگو نیست. از سازمان ملل و آمریکا میخواهیم حکومت عراق را وادار کنند به یادداشت تفاهمی که خودش با سازمان ملل امضا کرده وفادار بماند و گردن بگذارد. Madam President, ladies and gentlemen, we demand US and UN intervention to immediately lift the food and medical blockade. US and UN have obligation to ensure free access to residents to food and medicine. The fact is that a practical and effective solution is available. It is an independent and transparent investigation. Had it investigated the September massacre, Maliki's government would not have been able to hide his bloody hands and even blame the residents for the crimes. Let me be clear, by refusing to do an independent investigation, you are giving a green light to dictators in Iran and Iraq for more killings. I'm Linda Chavez. I am going to be the Master of Ceremonies today for an especially important conference. There have already been numerous attacks with the killing of more than 100 people that have been lodged against Camp Liberty. There have been mortar attacks from the outside, and those who live within the confines of Camp Liberty are under constant daily threat. They are denied even the most basic of human rights. We have learned just this morning from those with knowledge of what is going on in Camp Liberty that even the basic delivery of foodstuff has stopped within the last 2 weeks in Camp Liberty. Those who are inside are in desperate need of our help. As I have said, we have ample evidence just by the fact that this is essentially an area that is controlled entirely by the Iraqi military, that nothing could take place either at Camp Ashraf or today at Camp Liberty without the involvement of the Iraqi government. Je me limite à une seule problématique, mais qui indique un changement radical dans la stratégie d'oppression dont sont l'objet les habitants, ou les prisonniers plutôt, de Liberty, la privation de nourriture organisée par les services secrets irakiens. Vous savez que depuis 15 jours maintenant, devant la porte numéro 4, ou entre les camions de la zone de l'aéroport, ou entre les camions, les autorités irakiennes empêchent les camions d'entrer. Et des tonnes et des tonnes et des tonnes de nourriture destinées aux 2800 prisonniers de Liberty pourrissent dans le soleil, les fruits, les légumes, viande. Parce que ce qu'on voit dans le conflit syrien, et ce qui est la normalité, une nouvelle arme, l'arme de l'alimentation. Je vous dis rapidement, l'article 54 de la Convention 4 de Genève dit qu'il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine, et le statut de Rome 98, qui est à la base de la Cour internationale de justice, dit le fait d'affamer délibérément les civils comme méthode de conflit en les privant de biens indispensables à leur survie constitue un crime de guerre. Ce crime de guerre est commis aujourd'hui à Liberty. Ce crime de guerre qui semble se généraliser dans la région par les puissants de cette région, criminels total, comme le régime de Bachar al-Assad, comme le régime iranien, comme le régime de Maliki, doit être dénoncé maintenant à Liberty. Merci, Madame.
Madame Radjavi, il y a évidemment d'abord la première responsabilité majeure, énorme, insupportable, c'est que les régimes des mollahs sont insupportables et on ne va pas leur demander de respecter les droits de l'homme. Ils ne le feront jamais. Jamais. Seule la laïcité et le rôle des femmes, comme le dit souvent Madame Radjavi, peut changer la situation. Nous sommes partisans, enfin je le pense, d'une désescalade, mais l'horreur de l'application des règles moyenâgeuses qui prévalent en Iran et en Irak par rapport à Ashraf et par rapport à Liberty sont insupportables. Bon, que M. Maliki soit le complice de M. Rouhani maintenant ou du guide, ça ne nous étonne pas. Mais cette façon de répondre que ça n'est pas sa responsabilité, qu'au milieu de son pays, encerclé par des armées irakiennes, il y a pu y avoir ces massacres-là, c'est dans l'histoire quelque chose dont je ne connais pas l'équivalent. Cela fait maintenant 6 mois et demi que des Irakiens ont tué de sang-froid 52 habitants d'Ashraf et pris en otage 7 autres, dont 6 femmes. Le HCR, la haute représentante de l'Union européenne, Mme Catherine Ashton et Amnesty International ont tous confirmé que les otages sont détenus en Irak et pourtant personne n'entreprend d'action sérieuse pour contraindre le gouvernement irakien à les libérer. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. إنهم فتية آمنوا بربهم أي يعني أنهم آمنوا بحتمية الانتصار لحقوقهم. لذلك أبدأ بتوجيه التحية إلى إخوتي في أشرف وليبرتي. نحن نطالب من على هذه المنصة كل أعضاء البرلمانات وكل أعضاء المؤسسات الدولية أن مشكلة ليبرتي يجب أن تحل وتنتهي وتذهب الأمم المتحدة لكي تطبق القرارات والمواثيق الدولية للذين يقعون تحت هذا الظلم. ويجب أيضا على المؤسسات الدولية أن تبتعد عن الصدق الفوضوي، وأعني بالصدق الفوضوي الذي يقود إلى الكذب، أن فقدان الصدق الحقيقي يقود إلى عدم الإيمان بكل هذه المؤسسات. ربما ذهبت معكم في هذه اللحظات وشاهدتم ما حصل في ليبرتي.